ان کی تعداد 350 اور 400 کے درمیان ہوگی۔ جیون نے کہا، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ٹکر لینا مناسب نہیں ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، کرن سنگھ نے کہا، سرکار سے ٹکر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی، پھولن دیوی بولی۔ ان کی تعداد 300 ہو یا 3000، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نہ پولیس سے ڈرتی ہوں اور نہ موت سے۔ میرا ساتھ کون دے گا؟ جیون نے کہا، پھولن دیوی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ مشورے کی بات اور ہے، پر ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وشنو نے کہا، موت سے ہم بھی نہیں ڈرتے، جدھر تو ادھر ہم، حکم کر کے تو دیکھ۔ مسئلہ موت سے ڈرنے کا نہیں، لڑنے کا ہے، گوریجن سنگھ نے کہا۔ اگر ہم چھاپا مار طریقے سے لڑیں گے تو پولیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، لیکن یہاں چھاپا مار طریقہ کامیاب نہیں ہوگا، کرن سنگھ نے کہا، کیونکہ پھولن کا مقصد سری رام اور لالا رام کو ختم کرنا ہے۔ چھاپا مار طریقہ یہ ہے کہ چند آدمی چھپ کر جاتے ہیں اور مقررہ ٹھکانے پر اچانک حملہ کر کے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ حملے کا نتیجہ کیا نکلا ہے، کون بچا ہے اور کون مرا ہے۔ گروچن نے کہا، یہاں ہم ایک دوسرا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ پولیس کی توجہ دوسری طرف لگا کر اپنا مقصد حاصل کر لیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہم محنت کرنے سے نہیں ڈرے، پھولن دیوی نے کہا، تم ذرا سمجھا کر بات کر۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس علاقے کا سروے کرنا پڑے گا، گوریچن نے کہا، بلکہ ایک نقشہ تیار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم اپنے گروہ کے 2 گروپ بنائیں گے، گروپ اے اور گروپ بی۔ گروپ اے کے افراد کیموفلاج میں ہوں گے۔ کیموفلاج بھیس بدلنے کو کہتے ہیں، یعنی بھیس بدلنا کہ آدمی سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آئے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مثلا سامنے جو جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، اگر کوئی آدمی ان جھاڑیوں کی شاخوں کو اس طرح اپنے ارد گرد لگا لے کہ سامنے سے دیکھنے پر یہی معلوم ہو کہ وہ بھی ایک جھاڑی ہے، تو اس کو کیموفلاج کہا جائے گا۔ پھر وہ اصل بات کی طرف آتا ہوا بولا، جیسا کہ میں نے کہا ہے، گروپ پہ سری رام کے ڈیرے کے قریب ہی کہیں چھپ کے بیٹھ جائے گا اور کیموفلاج میں ہوگا۔ گروپ بھی مقررہ وقت پر مخالف سمت سے سری رام کی طرف بڑھے گا اور چند فائر کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس حرکت میں آ جائے گی اور اس گروپ کا تعاقب شروع کر دے گی۔ گروپ بی کے آدمی دفاعی انداز میں فائرنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ چونکہ یہ حملہ رات کے وقت کریں گے، اس لیے پولیس کو ہمارا تعاقب کرنے میں بہت مشکل پیش آئے گی۔ اس گروپ والے ایک کام اور کریں گے، ان کے پاس پھولن دیوی کی آواز کا کیسٹ ہوگا، جس کے ذریعے وہ 2-3 مرتبہ پولیس کو سنائیں گے۔ طریقہ تو برا نہیں ہے، مان سنگھ نے کہا، مگر گروپ بی کے لیے پولیس سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ پولیس سے جان چھڑانے کا طریقہ بھی میں نے سوچ لیا ہے، گوریجن نے کہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گروپ بی کی آدمی ٹیپ ریکارڈر میں پھولن کی آواز والا کیسٹ چلا کر اسے کسی جھاڑی کے پیچھے رکھ دیں گے اور خود پوری رفتار سے دوڑتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ادھر عین 1 گھنٹے کے بعد گروپ بی کے پیچھے ہٹنے کے بعد گروپ اے سری رام کے گروہ پر حملہ کر دے گا۔ پولیس جب ٹیپ ریکارڈر کو دیکھے گی اور ساتھ ہی انہیں پیچھے سے فائرنگ کی آوازیں آئیں گی تو وہ الجھن میں پڑ جائے گی۔ وہ ضرور یہ اندازہ لگائیں گے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، لہٰذا وہ گروپ بی کا تعاقب چھوڑ کر واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اس دوران گروپ اے اپنی کارروائی مکمل کر چکا ہوگا۔ پھولن نے طریفی نظروں سے گوریجن کی طرف دیکھا۔ طریقہ تو خوب بتایا ہے تو نے، پر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، محنت تو واقعی ہی کرنی پڑے گی۔ آج کل چاند کی ابتدائی طریقے ہیں، یعنی 10-10:30 بجے تک چاند غروب ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی کارروائی کا آغاز ٹھیک 12 بجے کریں گے۔ جب پولیس گروپ بی کے پیچھے لگ جائے گی تو گروپ پہ آہستہ آہستہ آگے سے رکھتا رہے گا۔ اگر کوئی اس طرف دیکھ بھی رہا ہوگا تو وہ یہی سمجھے گا وہاں جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ تمام ڈاکو گوریجن کے منصوبے کی تعریف کرنے لگے۔ جیون نے پھولن سے کہا، ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چند پولیس افسروں کو خرید لیں تو اور کام آسان ہو جائے گا۔ کام تو آسان ہو جائے گا، پر اس سے ہمارا منصوبہ بھی کھل جائے گا۔ ہمارے منصوبے کے 2 حصے ہیں، جیون نے کہا۔ ایک تو یہ ہے کہ سری رام کے ڈیرے پر حملہ کریں گے۔ یہ حصہ تو پولیس کو پہلے ہی معلوم ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیسے حملہ کریں گے، یہ انہیں معلوم نہیں ہے اور نہ ہم انہیں بتائیں گے، لہٰذا پولیس افسروں کو خریدنے کی بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات بھی اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی اور بات کرنے کی ذمہ داری جیون کے سپرد کر دی گئی۔ میٹنگ کئی گھنٹے تک
जारी रही। इसमें गुरजीत सिंह के मंसूबे के मुताबिक दो ग्रुप बनाए गए। ग्रुप बी की क़यादत मुस्लिम के सपुर्द की गई और इसमें इसके गिरोह के ज्यादा आदमी थे। ग्रुप ए की कमांड भी फूलन देवी के पास थी। गुरजीत सिंह नायब कमांडर मुकर्रर हुआ। इसके अलावा मीटिंग में राशन, असला और तबी इमदाद के सामान की तफसील भी तय की गई। अगली सुबह घनश्याम अपने गिरोह के 25 आदमियों का हमरा फूलन के डेरे पर पहुंच गया। गुरजीत ने मशवरे पर राशन और तबी इमदाद का इंतजाम घनश्याम के सपुर्द कर दिया। नाश्ते के बाद हर शख्स तैयारियों में मसरूफ हो गया। जीवन खोजारामपुर के लिए रवाना हो गया। इसके पास एक मोटी रकम थी। खोजारामपुर पहुंचकर इसे अपनी मर्जी के अफसर तक पहुंचने में तखीर नहीं हुई। हम इस अफसर का नाम परमिंदर सिंह फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि असली नाम का जिक्र मुनासिब नहीं होगा। जीवन ने अपना नाम जगदेश बताया और चंद उल्टे सीधे तारफी कलमात कहे। महाराज, एक मुश्किल आन पड़ी है, आपकी खिदमत में कुछ नजराना लेकर आया हूँ, अगर उम्मीद दिलाएं तो बात आगे बढ़ाऊं। परमिंदर सिंह ने सर से पैर तक जीवन का जायजा लिया, फिर बोला, खुलकर बात करो, हमारा काम ही लोगों की मुश्किलें हल करना है। जीवन नोटों की झलक दिखाता हुआ बोला, महाराज, मामला जरा कानून से हटकर है, कुछ पता तो चले कि कितना कानून से हटकर है। श्री राम और लाला राम का नाम तो आपने सुना ही होगा। जीवन ने कहा, पिछले साल इन दोनों ने मेरे भाई और भावज और मासूम भतीजे को कत्ल कर दिया था। मैं इस साल से इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। पता चला है कि सरकार इसका बड़ा बचाव कर रही है। परमिंदर सिंह ने जीवन को पुरख्याल अंदाज में घूरा, तो किस गिरोह का आदमी है जगदीश चंद? क्या तू अकेला ही श्री राम से टक्कर लेना चाहता है? अकेला तो नहीं हूं जी, 4-6 बेली अपना साथ देने पर राजी हैं, पर सुना है श्री राम को आप लोगों से बड़ी यारी है। अगर कोई इसकी तरफ निगाह करता है तो आप इसकी मदद को पहुंच जाते हैं। ये बात तुझे किसने बताई? बस जी, उड़ती उड़ती सुनी है, जीवन ने कहा और 100 रुपए वाले नोटों की गड्डी जेब से निकाल ली। अगर आप चाहें तो हमारी मुश्किल आसान हो सकती है। तुम फूलन देवी के साथी तो नहीं हो? महाराज, सब भी अपने सज्जन हैं। जीवन नोटों की गड्डी जेब में रखता हुआ बोला, लेकिन मालूम होता है कि यहाँ अपनी फरियाद रसी नहीं होगी। कुछ पता तो चले कि तुम चाहते क्या हो, फरियाद दरसी भी हो जाएगी। महाराज, किस्सा मुख्तसर है। हम 2-4 दिन के अंदर श्री राम के डेरे पर हमला करना चाहते हैं। हमने सुना है कि आप पुलिस के साथ फौरन इसकी मदद को पहुंच जाएंगे। अर्ज सिर्फ इतनी है कि आप अपनी राइफलों का रुख ऊपर की तरफ रखें और हमारा पीछा करने में ज्यादा जल्दी ना करें। हमारी राइफलों का रुख भी ऊपर ही की तरफ होगा। थोड़ी सी जिरा के बाद परमिंदर सिंह जीवन की फरियाद दरसी पर राजी हो गया। इसने सौदा तय किया, रकम वसूल की और जीवन को अपनी मदद का तरीका समझाने लगा। वो ये बात बखूबी समझ चुका था कि जीवन फूलन का आदमी था। जीवन को रुखसत करने के बाद इसने सोचा कि रकम तो वसूल कर ही लिया है, अब अगर फूलन देवी और इसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाए तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। जीवन की बातों से इसने अंदाजा लगाया था कि फूलन के गिरोह में 25-30 आदमियों से ज्यादा नहीं थे। जीवन ने यह भी बता दिया था कि वो किस मकाम से दरिया पार करेंगे। डेरे पर वापस पहुंचने के बाद जीवन ने फूलन और मुस्लिम को परमिंदर सिंह से होने वाली बातचीत की तफसील बता दी और साथ ही ये कहा कि परमिंदर सिंह काबिल भरोसा आदमी नहीं है, वो धोखा भी कर सकता है। इसका अंदाजा गलत नहीं था। परमिंदर सिंह इसके जाते ही एसपी से मिला और कहा कि इसे अपने जराये से फूलन के बारे में कुछ खबरें मिली हैं। इसने कहा कि फूलन 1-2 रोज के अंदर श्री राम के डेरे पर हमला करने वाली है। साथ ही ये भी बताया कि इसका गिरोह किस मकाम से दरिया अबूर करेगा। बड़ी अहम खबर थी। एसपी ने इस रोज गरूब आफ्ताब के बाद पुलिस की पूरी नफरी को, जिनके तादाद 300 के लगभग थी, दरिया के मज़कूरा हिस्से के आसपास मुतय्यन कर दिया। पुलिस के जवानों को हुक्म दिया गया कि वो डाकुओं को देखते ही गोली मार दें। दरिया के किनारे से कुछ दूर एक बुलंद टेहरी पर 3 डाकू दूरबीन से पुलिस की नरकरो हरकत का मुशाहिदा कर रहे थे। ये तीनों फूलन के आदमी थे। फूलन देवी ने जीवन की रिपोर्ट सुनने के फौरन बाद 3 डाकुओं को दरिया के इस हिस्से की निगरानी के लिए भेज दिया था, जहां से मुस्लिम के गिरोह को दरिया पार करना था। इन डाकुओं ने जब पुलिस की नकलो हरकत देखी तो एक आदमी को डेरे की तरफ दौड़ाया। इस वक्त फूलन अपने 40 साथियों के हमरा दामनपुर की तरफ रवाना हो चुकी थी।
اسے ایک مختلف جگہ سے دریا پار کرنا تھا۔ گریجن سنگھ ہدایت پر وہ 3-3 4-4 کی ٹولیوں میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ ان کا درمیانی فاصلہ 1-1 فرلانگ کے قریب تھا۔ ہر ڈاکو نے دوڑی سے بنی ہوئی جھاڑیوں کی شاخیں بھی اٹھا رکھی تھی۔ انہیں چٹائی کی طرح بنایا گیا تھا اور بوقت ضرورت چند لمحوں کے اندر اپنے گرد لپیٹا جا سکتا تھا۔ مسلم کو جب پولیس کی نقل و حرکت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گیا، گویا پرمندر سنگھ نے رشوت لینے کے باوجود ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اب وہ پھولن کو اس نئی صورتحال کی اطلاع نہیں دے سکتا تھا۔ 300 پولیس والوں کو اپنے پیچھے لگا کر بچ نکلنا کوئی آسان نہیں تھا، تاہم وہ پھولن کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں اپنا کام پورا کرے گا۔ پروگرام کے مطابق مسلم اپنے 15 ساتھیوں سمیت 11:45 بجے دریا کے قریب پہنچ گیا۔ اگر اسے پہلے سے پولیس کی موجودگی کا علم نہ ہوتا تو وہ سیدھا ان کے پھندے میں جا پھنستا۔ ڈیوٹی دینے والے 2 ڈاکوؤں نے مسلم کو پولیس کی پوزیشنوں کے بارے میں بتایا۔ اس وقت چند درجن سپاہیوں کے سوا باقی سب سو رہے تھے۔ اس وقت مسلم کو محسوس ہوا کہ اگر گریجن سنگھ نے ان کے ساتھ تو اس کی نگرانی میں پولیس پر زیادہ اعتماد کے ساتھ اور زیادہ مؤثر انداز میں حملہ کیا جا سکتا تھا۔ رات طریق اور سرد تھی۔ فضا حشرات الاراض کی آوازوں سے ممور تھی۔ مسلم اپنے آدمیوں کو پولیس کی قریب ترین پوزیشن کے نزدیک لے گیا اور بیک وقت فائر کھول دیا۔ اس پوسٹ پر تقریباً 1 درجن سپاہی تھے، جن میں سے چند جاگ رہے تھے اور باقی ادھر ادھر اونگ رہے تھے۔ فائرنگ کے ساتھ ہی وہاں افراتفری مچ گئی۔ ایک تو سپاہی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ فائرنگ کرنے کے فوراً بعد مسلم اپنے ساتھیوں سمیت فوراً پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پولیس فوراً اسے گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ چند لمحوں کے اندر طریق اور اونگتے ہوئے ٹیلوں میں گویا جان پڑ گئی۔ سپاہیوں کی رائفلیں شعلے اگلنے لگی۔ جب ذرا وقفہ ہوا تو میگا فون پر پھولن کی تیز اور تلخ آواز ابھری، رشوت خور بزدلو، تم مجھے قیامت تک نہیں پکڑ سکتے۔ جس کو اپنی زندگی کی ضرورت نہ ہو وہ آگے بڑھے۔ یہ آواز سنتے ہی افسر سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دینے لگے۔ ایک افسر نے چینک کر کہا، پھولن دیوی کو ہمارے حوالے کر دو، آج تم بچ کر نہیں جا سکتی، تم اس وقت ہمارے گھیرے میں ہو۔ اس وارننگ کے جواب میں ڈاکوؤں نے گولیاں چلائیں اور تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ سلسلہ 15-20 منٹ تک جاری رہا۔ پولیس کو چند منٹوں کے اندر ڈاکوؤں کی تعداد کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے دائیں اور بائیں طرف سے اپنی پیش قدمی تیز کر دی اور درمیان میں جو دستہ تھا وہ مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ نصف گھنٹے کے بعد مسلم کے ساتھی گولیوں کی زد میں آ گئے اور موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ان کی تعداد تقریباً 2 کے قریب تھی۔ تب مسلم کو اندازہ ہوا کہ اس نے 300 سپاہیوں کو اپنے پیچھے لگا کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ 10 منٹ کے بعد اس کا ایک اور ساتھی ہلاک ہو گیا۔ تب اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں پتھروں کے درمیان رکھ دیا اور اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے ہٹنے لگا۔ اب کوئی فائر نہ کرے، اس نے حکم دیا۔ فائرنگ سے پولیس کو ہماری پوزیشنوں کا پتہ چل جائے گا۔ پولیس کے اگلے دستوں نے جب پھولن کی آواز سنی تو چاروں طرف سے ٹیلے کو گھیر لیا۔ پھولن کی ریکارڈ شدہ آواز کہہ رہی تھی، کوئی کتا آگے نہ آئے، تم لوگ گھیرے میں آ چکے ہو۔ ہر ٹیلے پر میرے ساتھی بیٹھے ہیں، آگے کوئی آیا تو میں بم پھینک دوں گی۔ پولیس نے آواز کی سمت گولیاں چلائی مگر آواز مسلسل آتی رہی۔ ٹیپ ریکارڈر پتھروں کے درمیان ایک جگہ پر رکھا ہوا تھا اور گولیاں اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ایک پولیس افسر نے چین کر کہا، پھولن دیوی، تمہارے ساتھی بھاگ چکے ہیں، خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ ٹیپ ریکارڈر سے گالیوں اور دھمکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ ایک پولیس افسر نے اپنی پاورفل ٹارچ سے ٹیلے کے اوپر روشنی ڈالی اور حیران ہو کر بولا، اوپر تو کوئی نہیں ہے۔ دوسرا افسر آواز پر غور کرتا ہوا بولا، یہ تو ریکارڈ کی ہوئی آواز معلوم ہوتی ہے۔ کئی اور ٹارچوں کی روشنی ٹیکری پر پڑی، پھر چاروں طرف سے سپاہیوں نے ٹیکری پر یلغار کر دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پھولن کی ریکارڈ شدہ آواز کہہ رہی تھی، میں پھولن دیوی ہوں، پولیس کے گندے ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، آگے نہیں آنا، میرے ہاتھ میں بم ہے۔ ایک ASI نے ٹیپ ریکارڈر اٹھا لیا اور اسے بند کرنے کے لیے پش بٹن پر انگلی رکھی۔ رک جاؤ، انسپیکٹر چلایا، بٹن کو نہیں دبانا، ٹیپ ریکارڈر کو نیچے رکھ دو، جلدی سے نیچے رکھ دو۔ ASI نے گھبرا کر ٹیپ ریکارڈر نیچے رکھ دیا۔ کیا میں نے؟ میرا خیال ہے اس کے اندر بم ہے جو بٹن دبانے سے پھٹ سکتا ہے، تم نے سنا نہیں؟ ابھی اس نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں بم ہے۔ یقیناً یہ بم ٹیپ ریکارڈر کے اندر ہے۔
बम का नाम सुनते ही इर्द गिर्द खड़े हुए सिपाही तेजी से पीछे हट गए। जो ढलवान पर खड़े थे वो धड़ धड़ करते नीचे उतर गए। चंद एक फिसल भी गए। नीचे खड़े हुए सिपाहियों में से कुछ की हंसी छूट गई। एक सिपाही ने किसी को मुखातब किए बगैर कहा, मैंने सोचा था कि आज जरूर ही फूलन देवी का कला कमा हो जाएगा। दूसरा सिपाही बोला, हूँ, जहां तेरी जैसी मंजूर शक्लें हों वहां तो काली देवी ही नजर आएगी। पता नहीं घर से मुंह धोकर भी चला था या नहीं। इंस्पेक्टर ने चीख कर कहा, कम बख्तो, तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? फूलन का पीछा करो। मुस्लिम और इसके साथियों के लिए इतनी सी मोहलत काफी थी। वो खास से दूर निकल गए थे। जिस वक्त मुस्लिम के गिरोह ने पुलिस पर हमला किया, इससे 1 घंटा कबल यानी ठीक 11:45 फूलन अपने 40 मुसल्लह सिपाहियों के हमरा पहले से तयशुदा जगह पर पहुंच गई। वो मकाम श्री राम सिंह के डेरे से 1.25 मील मगरिब में था। वो एक टांग सी घाटी थी जो चारों तरफ से घने दरख्तों में घिरी हुई थी। घनश्याम का गिरोह 1 घंटे पहले वहां पहुंच चुका था। वहां घप अंधेरा था। ताहम गुरीजन सिंह की हिदायत के मुताबिक बत्ती जलाने या रोशनी करने की इजाजत नहीं थी। इसका कहना था कि इस वक्त एक छोटी सी गलती भी इसके मिशन को नाकाम बना सकती थी। घनश्याम के आदमियों ने चाय वगैरह के लिए जो चूल्हे जलाए थे वो बंद जगहों पर जलाए थे और इनकी जरा सी भी रोशनी बाहर ना जा सके। इन्होंने फूलन के गिरोह को चाय और हल्का सा नाश्ता दिया। बाद डाकू पेट भरकर खाना चाहते थे मगर गुरीजन सिंह की तरफ से इजाजत नहीं थी। इसका कहना था कि भारी खाने से आदमी सुस्ती और गनूदी का मुजाहरा करता है और चूंकि वो दुश्मन पर हमला करने जा रहे थे इसलिए भारी खाना मुनासिब नहीं था। इस मुख्तसर नाश्ते से फारिग होकर इन्होंने कैमोफ्लेज किया और 2-2, 3-3 की टोलियों में आगे बढ़ने लगे। इस मौके पर किसी ने ऊंची आवाज में बोलने की इजाजत चाही पर मना कर दिया गया। जब श्री राम का डेरा 1.5 फरलांग दूर रह गया तो वो बैठकर निहायत चुस्त रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने लगे। इस वक्त श्री राम के गिरोह के तमाम अफराद अपने खीमों में सो चुके थे। सिर्फ 2 डाकू जो पहरा दे पर ममूर थे अलाव के गिर्द बैठे थे। इनमें से एक का नाम दीपचंद और दूसरे का नाम जतिंदर सिंह था। दोनों सिगरेट पी रहे थे और नींद से बचने के लिए बेसरोपा बातें कर रहे थे। 15 मिनट के अंदर दोनों में से एक डेरे के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ जाता। 11:30 बजे दीपचंद उठा और डेरे के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ गया और दोनों बैठकर गपशप करने लगे। इसी लम्हे रात के सुनाटे में फायरिंग की आवाज सुनाई दी। दीपचंद जल्दी से उठकर बैठ गया और अपनी शॉटगन उठा ली। ये क्या, गोलियां चलने की आवाज है? वो उठकर खड़ा हो गया, कहीं गड़बड़ मालूम होती है। जतिंदर भी खड़ा हो गया, गड़बड़ मालूम होती है, श्री राम को जगाकर बता देना चाहिए। दोनों तेजी से श्री राम के खेमे में गए और इसे झंझोर कर दुगा दिया। उस्ताद, उस्ताद उठो। दीपचंद ने कहा, इधर कोई हंगामा मालूम होता है, गोलियां चलने की आवाज आ रही है। श्री राम ने उठते ही लाला राम को जगा दिया और जल्दी से अपनी राइफल उठा ली। आवाज दरिया की तरफ से आ रही है। जतिंदर ने कहा, जल्दी से तमाम लोगों को जगा दो और दीपचंद तुम आग बुझा दो। मालूम होता है कि फूलन देवी का पुलिस से टकराव हो गया है। लाला राम ने कहा, शायद वो हमारी तरफ आ रही थी। आज वो पुलिस के हाथों से बचकर नहीं जा सकती। श्री राम ने कहा, मर गई तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं इसे अपने हाथों से कत्ल करना चाहता था। वैसे इसकी हिम्मत की दांत देनी पड़ी थी। 300 पुलिस के जवानों से भिड़ जाना आसान काम नहीं है। ये मरते मरते भी बहुतों को लेकर मरेगी। इसी असना में तमाम डाकू जाग गए और श्री राम के गिर्द जमा हो गए। अलाव की आग बुझ जाने से वहां गहरी तरीकी छा गई। श्री राम सोच रहा था कि अगर फूलन देवी बचकर निकल गई तो फिर इन्हें अपनी हिफाजत का कोई मजबूत इंतजाम करना पड़ेगा। जो औरत सैकड़ों पुलिस वालों से टक्कर ले सकती थी, इसके लिए 20-25 आदमियों की क्या हकीकत थी। इसे यह भी मालूम हुआ था कि फूलन के पास जदीद और ऑटोमेटिक हथियार थे। गोया इससे नफरी के एतबार से भी बर्तरी हासिल थी और असले के एतबार से भी। कुछ देर बाद एक डाकू ने कहा, फायरिंग की आवाज अब दूर से आ रही है, पुलिस फूलन का पीछा कर रही है। जतिंदर ने कहा। इस वक्त सब डाकू तरपाल पर बैठ के थे और देर तक तरीकी में बैठे क्यास आराइयां करते रहे। तकरीबन 1.25 घंटे के बाद फायरिंग की आवाजें बंद हो गई। इसके 10 मिनट बाद श्री राम और लाला राम उठकर अपने खीमे में चले गए। दूसरे डाकू भी बारी बारी उठ गए।
دفتر رات کے سناٹے میں ایک تیز اور توہمانہ آواز ابھری، شری رام کتے، میں تیری موت بن کر یہاں آئی ہوں، تم لوگ ہمارے گھیرے میں ہو، شری رام اور لالا رام کو ہمارے حوالے کر دو، کسی سے ہماری دشمنی نہیں ہے۔ اس آواز نے پورے ڈیرے پر لمحہ بھر کے لیے سکتہ طاری کر دیا۔ پھر شری رام نے چینک کر کہا، یہ پھولن دیوی ہے، اسے کھیر کر ختم کر ڈالو، آج یہ بچ کر نہ جائے۔ یہ حکم سنتے ہی ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی، لیکن جب پھولن کی طرف سے جوابی فائر ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی ٹرینڈ فوجی دستے نے دشمن کے مورچوں پر فائر کھول دیا ہو۔ 40 آٹومیٹک رائفلوں اور سٹین گنوں نے پہلے ہی حلے میں ہر طرف تباہی مچا دی۔ شری رام کے 5 ساتھی پہلے ہی بوچھاڑ میں لقمہ اجل بن گئے اور کچھ کی بندوقیں گولیوں کے زور سے دور جا پڑی۔ شری رام اور لالا رام رینگتے ہوئے ایک برساتی نالے میں گھس گئے۔ وہ پہلے ہی منٹ میں سمجھ گئے تھے کہ پھولن واقعی ان کی موت بن کر آئی تھی، اس کے سامنے ٹھہرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک گولی لالا رام کی ران کو چھیلتی ہوئی گزر گئی تھی۔ کچھ زخمی ڈاکو مدد کے لیے چیخ رہے تھے۔ لالا رام کراتا ہوا بولا، بھائی شری رام، یہاں سے نکل چلو، میں زخمی ہو گیا ہوں۔ شری رام پولیس کو گالی دیتا ہوا بولا، پولیس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے آس پاس موجود رہیں گے، مگر یہاں ایک بھی سپاہی نہیں ہے۔ کچھ اور ڈاکو بھی نالے میں پہنچ گئے، ان میں سے ایک زخمی تھا اور گھسیٹتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی اور اس کے کپڑے خون سے تر ہو رہے تھے۔ شری رام، میری مدد کرو، اس نے کمزور آواز میں کہا، میں مر رہا ہوں، میری مدد کرو، بھگوان کے لیے میری مدد کرو۔ شری رام نے ایک ڈاکو سے کہا، کوئی کپڑا پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھ دو۔ اتنے میں گولیوں کی ایک اور بچھاڑ ڈیرے کو چھلنی کرتی ہوئی گزر گئی۔ ایلومینیم کے چند برتن گولیوں کی لگنے سے فضا میں اچھل گئے۔ فائر بڑے منظم طریقے سے کیا گیا تھا۔ دیپ چند نے کہا، پھولن دیوی کے ساتھ پولیس ملی ہوئی ہے، یہ گولیاں پولیس چلا رہی ہے، وہ فائرنگ آٹومیٹک رائفلوں سے کی جا رہی ہے۔ جوابی فائر کرو، شری رام نے گڑا کر کہا، ابھی تم لوگ زندہ ہو، فائر نہیں کرو گے تو وہ ہمارے سر پر پہنچ جائیں گے۔ ڈاکوؤں نے نالے سے سر نکال کر ایک ساتھ چند فائر کیے۔ میگا فون پر ایک بار پھر پھولن کی آواز گونجی، شری رام، ہمیں صرف تیری اور تیرے بھائی کی ضرورت ہے، اپنے ساتھیوں کی جانیں کیوں ضائع کرتا ہے؟ پولیس تیری مدد کو نہیں آئے گی، دونوں بھائی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ میرے 100 آدمی تیرے ڈیرے کے گرد موجود ہے، جو بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ مارا جائے گا۔ شری رام کے ساتھی خوفزدہ چہروں کے ساتھ پھولن کی آواز سن رہے تھے۔ اس کا پر اعتماد لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ شری رام، اب کیا کرنا چاہیے؟ جتیندر نے پوچھا۔ ہم پھولن دیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے، شری رام نے کہا، پر ایک عورت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ جتیندر نے غصے سے کہا، ہم کتے کی موت مرنا نہیں چاہتے۔ بلونت سنگھ نامی ڈاکو نے بھی جتیندر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم نے سنا نہیں کہ پھولن کی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم کیوں اپنی جان گنوائیں؟ لالا رام نے کہا، سجن ایک ساتھ جیتتے ہیں اور ایک ساتھ مرتے ہیں، کیا ہم آخری وقت میں ہمارے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں اپنی جان پیاری ہے، ہم ان ڈنڈوں کے ساتھ 100 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شری رام اور لالا رام نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو، پر ایک کام کرو، 5 منٹ پھولن کو ادھر ادھر ہلچائے رکھو، اس کے بعد بے شک ہتھیار ڈال دینا، اگر ہم یہاں سے نکل جائیں اتنی دیر تک۔ ڈاکو اس بات پر راضی ہو گئے۔ شری رام اور لالا رام نے اپنی رائفل اٹھا لی اور نالے کے زرعی حصے کی طرف چل دیے۔ اس کے ساتھیوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ شری رام کو یقین تھا کہ وہ طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 50-60 گز دور جانے کے بعد انہوں نے آس پاس دیکھا تو انہیں ایک ٹیلا نظر آیا جس کی آس پاس کچھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ بھائی شری رام، ادھر سے نکل چلتے ہیں، لالا رام نے سرگوشی کی۔ شری رام نے ہولے سے کہا، اچھی طرح دیکھ لیا ہے، بس آ جاؤ۔ دونوں نالے سے نکلے اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ٹیلے کی طرف بڑھے۔ لالا رام نے اپنے زخم پر رومال باندھ لیا تھا تو بھی اس میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب ضرور بچ جائیں گے اور پھولن دیوی ہاتھ ملتی رہ جائے گی، لیکن اچانک شری رام نے 2 جھاڑیوں کو
हरकत करते देखा। दफ्तन इसके जबड़े पर राइफल का कुंडा पड़ा, वो लड़खड़ा गया। दूसरी झाड़ियों में से एक हाथ बरामद हुआ, इसने इसकी राइफल झपट ली। लाला राम के साथ भी यही सलूक हुआ था। वो झाड़ियां अब सीधी खड़ी हो गई थी। श्री राम और लाला राम खौफजदा नजरों से इन झाड़ियों में छुपे हुए आदमियों को देखने लगे। दो झाड़ी नुमा आदमियों ने इनके रिवाल्वर और खंजर भी निकाल लिए थे। एक ने इनके चेहरों पर टार्च से रोशनी डाली और हैरत तालमे में बोला, ये तो श्री राम और लाला राम है। विष्णु दौड़ कर जाओ और फूलन को बताओ लाला राम और श्री राम पकड़ लिए गए हैं, और अब ये कैमोफ्लेज बेशक उतार दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। विष्णु झाड़ियों को अपने जिस्म से अलग करता हुआ तरीकी में गायब हो गया। फूलन को जब श्री राम और लाला राम की गिरफ्तारी की खबर मिली तो इसने मेगाफोन पर कहा, तुम्हारा सरदार श्री राम और लाला राम को हमने गिरफ्तार कर लिया है, अब अपनी गोलियां जाया मत करो, रोशनी करो। इस ऐलान के साथ ही चारों तरफ पावरफुल टार्चें रोशन हो गई। इधर उधर छुपे हुए डाकुओं ने अपनी राइफलें सरों से बुलंद की और बाहर निकल आए। फूलन के आदमियों ने इन्हें चंद लम्हों के अंदर एक जगह जमा कर दिया। जब इनको देखा गया तो इनमें से 5 डाकू मर चुके थे, 3 शदीद जख्मी थे, 13 डाकू सलामत थे। चंद लम्हों के अंदर फूलन के 6 साथी श्री राम और लाला राम को लेकर वहां पहुंच गए। जब फूलन ने अपने बदतरीन दुश्मनों को देखा तो इसका खून खोल उठा और इसने राइफल सीधी की और करीब था कि वो दोनों को छलनी कर दे, मगर अचानक इसे याद आया कि इसने श्री राम और लाला राम को मौत के इंतजार की सजा दी थी। इसने अपनी राइफल जीवन को पकड़ा दी और जख्मी शेरनी की तरह दोनों भाइयों पर झपटी। इसने लाटों और घोंसों से दोनों भाइयों को जमीन पर गिरा दिया, फिर इन्हें ठोकरें मारने लगी। श्री राम और लाला राम फूलन के हाथों पिटते रहे और अंदर ही अंदर शाम की तरह बिल खाते रहे। इन्हें खूब मालूम था कि अगर इन्होंने अपने दफा में हाथ हिलाया तो आसपास खड़े हुए फूलन के साथी राइफल के कुंडे मार मार कर इनका भरता बना देंगे। श्री राम और लाला राम के साथी दुम साधे एक तरफ खड़े थे। इनके हथियार फूलन के आदमियों ने छीन लिए थे। फूलन के हाथ पैर भी चल रहे थे और जुबान भी चल रही थी। वो चीख चीख कर दोनों को लानत मलामत कर रही थी, इनकी जुल्म की दास्तान दोहरा रही थी। बुज़दिल कमीनों, तुमने धोखे से विक्रम मल्लाह को कत्ल किया था, बुज़लों की तरह छुपकर वार किया था। अगर मर्द होते तो पहले ललकारते फिर वार करते। कुत्तों, ये कहते थे कि हम ऊंची जात वाले हैं, गरीबों के सर हमारे पाँव में अच्छे लगते हैं। कुत्तों, देखो आज भगवान ने तुम्हारे सर मेरे पाँव के नीचे कर दी हैं। देखो अपने सरदारों को। इसने श्री राम के साथियों से कहा, अगर ये मर्द होते तो लड़कर जान दे देते, गली के कुत्तों की तरह दुम दबाकर भागने की कोशिश ना करते। चंद लम्हों के बाद जब फूलन जरा दम लेने को रुकी तो गुरीजन ने इसके करीब जाकर कान में कहा, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, पुलिस किसी वक्त भी यहाँ पहुंच सकती है और ये रोशनी भी ठीक नहीं है। फूलन जोश इंतकाम में ये बात खुल गई थी कि अभी इनका मिशन मुकम्मल नहीं हुआ था। इसने फौरन वापसी का हुक्म दिया। इन दोनों के हाथ बांध दो और इन्हें साथ ले चलो, इन्हें अपने डेरे पर ले जाकर फांसी देंगे और बत्तियां बुझा दो। इसके साथ ही टार्चें बुझ गई और माहौल एक बार फिर तरीकी में डूब गया। चंद मिनटों के अंदर अंदर वो अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़कर रुखसत हो गए। श्री राम और लाला राम लड़खड़ाते हुए इनके बीच में चल रहे थे। अगर इनकी रफ्तार हल्की पड़ती तो पीछे से धक्के पड़ते। इनके हाथ पुश्त पर बांधे हुए थे और गर्दनें झुकी हुई थी। वो समझ चुके थे कि वो अब कल का सूरज नहीं देख सकेंगे। शायद यही वजह थी कि मौत की अजियतनाक तस्वुर के सबब वो जिस्मानी चोटों की तकलीफ भूल गए थे। श्री राम का सर जख्मी हो गया था और खून की एक लकीर बाईं तरफ से होती हुई गर्दन से नीचे जा रही थी। लाला राम के माथे से खून बह रहा था। श्री राम के डेरे से रवाना होने से पहले फूलन ने पुलिस के नाम एक तहरीरी पैगाम वहां छोड़ दिया था। इधर मुस्लिम का ताकुब करने वाले दस्तों ने जब अमनपुर की तरफ से गोलियां चलने की पुरशोर आवाजें सुनी तो वो वहीं रुक गए। ऑपरेशन कमांडर ने अफसरों को इकट्ठा करके हंगामी मशवरा किया। सबका ख्याल यही था कि फूलन इन्हें बेवकूफ बना गई थी। इसने पुलिस को दूसरी तरफ लगाकर श्री राम के डेरे पर हमला कर दिया था। इन लोगों ने मुस्लिम का ताकुब तलब कर दिया और फौरन वापस रवाना हो गए। चौंका वो एक खुसूसी ऑपरेशन था, इसलिए आसपास के पीएसी चौकियों ने दामनपुर के करीब होने वाली फायरिंग का कोई नोटिस नहीं लिया। गोलियों की आवाजें इनके लिए खिलाफ मामूल नहीं थी। जब कोई पुलिस पार्टी किसी ऑपरेशन में मसरूफ होती है तो करीबी थाना या पुलिस चौकियां अपना कोई दस्ता इस इलाके में नहीं भिजवा सकती, क्योंकि इससे आपस में तसादुम का खतरा था।
बहरहाल ऑपरेशन कमांडर फूलन के जाने के 20 मिनट बाद पहले दस्ते के हमरा श्री राम के डेरे पर पहुंचा। वहां 60 डाकू 5 लाशों के गिर्द सोगवार बैठे थे। 6 डाकू अपने 3 जख्मी साथियों को तभी इमदाद के लिए खोजा रामपुर ले गए थे। ये तबाही किसने मचाई है? एसपी ने पूछा। डाकुओं ने नफरत भरी नजरों से पुलिस की तरफ देखा और मुंह से कुछ न बोले। श्री राम और लला राम कहाँ है? पुलिस इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह ने पूछा। ये वही अफसर था जिसने जीवन से रिश्वत वसूल की थी। दीपचंद ने कहा, महाराज सब कुछ तो आपकी मर्जी से हुआ है, अब हमसे क्या पूछते हो? क्या बैकी बातें करते हो? एसपी ने कहा, साफ साफ बताओ यहाँ क्या हुआ है। मलेर सिंह नामी एक डाकू उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, हमें तबाह करवाने के बाद हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो? फूलन देवी यहाँ आधे घंटे तक तबाही मचाती रही और तुम्हारी फौज दरिया के किनारे इंतजार करती रही। तुम लोगों ने हमें धोखे से मरवाया है। जितेंद्र ने कहा, इन्होंने फूलन से रिश्वत खाई है, इसे हमारे डेरे का पता बताकर यहाँ भेजा था, बल्कि अपने साथी आदमी भी भेजे थे। मैंने पूछा, फूलन के साथ कितने आदमी थे? 70-80 आदमी तो जरूर होंगे। दीपचंद ने कहा, कम से कम 100 आदमी थे। फूलन ने खुद कहा था कि इसके साथ 100 आदमी हैं और इसने कब से तुम्हारे डेरे के गिर्द घेरा डाला हुआ था? तुम्हें इनके आने का पता नहीं चला? एसपी ने पूछा। जनाब, आप भी होते तो पता ना चलता, दीपचंद ने कहा। मैं तो इन्हें झाड़ियों समझा था। इन्होंने अपने इर्द गिर्द शाखें बांध रखी थी। ऐसी बातें तो कोई पुलिस वाला ही इन्हें समझा सकता है। एक डाकू इधर उधर देखता हुआ बोला, आपके नाम एक चिट्ठी भी यहाँ फेंक गए थे, यहीं कहीं पड़ी होगी। एक सिपाही ने टॉर्च की रोशनी में आसपास देखा तो इसे वो रुक्का मिल गया जो फूलन छोड़ गई थी। इसने उसे उठाकर डीएसपी को दिया। डीएसपी ने रुक्का पड़ा तो इसकी पेशानी पर लकीरें नमूदार हो गई। इसने इंस्पेक्टर मिंदर सिंह को घूरा और रुक्का इसके हाथ में दे दिया। इसमें लिखा था, मेरा काम मुकम्मल हो गया है, अब मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगी। अपने आदमियों को घाटियों में खवार करने के बजाय घरों को वापस भेज दो। मैं ये इलाका छोड़कर जा रही हूँ। परमिंदर सिंह, शुक्रिया, इसने रिश्वत ली थी और इसका हक अदा कर दिया है। डाकुओं की मलका फूलन देवी। परमिंदर सिंह ने रुक्का पढ़कर इसे बेहुदा और बेबुनियाद करार दिया। मैं इस मामले में तुमसे बाद में बात करूंगा, एसपी ने कहा। फिर वक्त हमें हंगामी काम करना है। सबसे पहले तो पुलिस के दस्तों को फूलन के ताकुब में रवाना करना है। वो भी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अगर वो हमारे हाथ से आज निकल गई तो फिर कभी नहीं पकड़ी जाएगी। सिपाहियों से कह दो कि फूलन को पकड़ने की पूरी कोशिश करें, ख्वाह सारी रात क्यों ना लगानी पड़े। थके हुए सिपाही एक बार फिर घाटियों की तरफ रवाना हो गए। एसपी ने डाकुओं की लाशें अपने कब्जे में कर ली। अगले रोज अखबार में जो खबर छुपी वो खासी सनसनीखेज थी। अखबार के मुताबिक पुलिस ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद फूलन के गिरोह के 8 डाकू हलाक कर दिए थे। फूलन जो जख्मी हो गई थी, पुलिस के हाथ से बच निकलने में कामयाब हुई थी। फील्ड ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरों को इनामात और इसनाद देने की सिफारिश की गई थी। पुलिस के तर्जुमान ने तवक्को जाहिर की थी कि फूलन बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगी। फूलन देवी ने घनश्याम को साथ लिया और अपने साथियों समेत बड़ी तेजी के साथ रवाना हुई। इन्होंने मुकर्रर जगह से दरिया पार किया और इस मकाम पर पहुंच गए जहां इनके चंद घोड़े खड़े थे। श्री राम और लाला राम चौंका जख्मी होने की वजह से तेज नहीं चल सकते थे, इसलिए दोनों को एक घोड़े पर डालकर जेन के साथ बांध दिया गया। 2 घोड़ों पर फालतू असला और राशन वगैरह लाद दिया गया। इसके बाद फूलन देवी, मान सिंह और घनश्याम भी घोड़ों पर सवार हो गए। सामान का बोझ हल्का होने के बाद इनकी रफ्तार में तेजी आ गई। वो डाकू गिरोह से तकरीबन 1 फरलांग आगे और एक गिरोह 2 फरलांग पीछे चल रहा था। जब इन्होंने दरिया अबूर नहीं किया था, इन्हें बोलने की इजाजत नहीं थी। अब वो बातें करते हुए और कहके लगाते हुए चल रहे थे। ज्यादातर डाकू गुरीजन सिंह की कामयाब मनसूबाबंदी की तारीफ कर रहे थे। श्री राम और लाला राम की हालत मुल्ज़ों की सी हो रही थी। इस तरीके में इन्हें हर तरफ मौत नजर आ रही थी। श्री राम आगे था और लाला राम पीछे। इनके इर्द गिर्द चलने वाले डाकुओं के कहके इनकी अजियत में इजाफा कर रहे थे। लाला राम को यकीन था कि फूलन इन्हें तड़पा तड़पा कर मारेगी। इसने भराई हुई आवाज में श्री राम के कान में कहा, भाई श्री राम, कोई उपाय करो, कोई हल निकालो। श्री राम किसी नेम बेहोश इंसान की तरह बोला, हूँ क्या लाला राम, तुमने क्या कहा? भाई श्री राम, कोई हल निकालो, कोई उपाय सोचो, ये लोग हमें कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं।
श्री राम ने पुलिस को गाली दी, हमें पुलिस से मरवाया है, ये लोग फूलन से मिल गए हैं। तुमने ठीक कहा था, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी। पता नहीं वो 300 नौजवान किस मरज के लिए इन्होंने मंगवाए थे। घनश्याम अपना घोड़ा फूलन के करीब करता हुआ बोला, फूलन देवी इस बोझ को इधर हल्का कर दे, कहाँ कहाँ साथ लिए फिरोगी। कौन से बोझ की बात करते हो घनश्याम? यही श्री राम और ललाराम, ये तो हमारे मेहमान हैं घनश्याम, बोझ नहीं है। घनश्याम फूलन की बात को मजाक समझकर कुछ नहीं बोला। जब वो अपने डेरे पर पहुंचे तो सुबह हो रही थी। फूलन ने श्री राम और ललाराम की रस्सियां खलवा दी और डाकुओं को बुलाया जो तभी इमदाद की सूझबूझ कर रहे थे। उनको बुला के उसने कहा कि इन दोनों की देखभाल तुम्हारे ज़िम्मे है। इसने निहायत पुरसकून लहजे में कहा, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी मरहम बत्ती करो और ख्याल रखो कि इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये सुनकर ना सिर्फ ठाकुर भाई बल्कि तमाम डाकू दंग रह गए। सबके जहन में एक सवाल था, क्या फूलन ने अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ कर दिया है? लेकिन किसी को भी इस सवाल का सही जवाब मालूम नहीं था। कुछ देर बाद मुस्लिम का थका मांदा गिरोह भी डेरे पर पहुंच गया। इनके 3 आदमियों की हलाकत का सबको अफसोस था। मुस्लिम ने सिर्फ इतना कहा, फूलन देवी मुझे खुशी है कि मेरे आदमियों की कुर्बानी से तुझे अपने मकसद में कामयाबी हुई। इस दिन इन्होंने वहां आराम किया और सूरज गरूब होते ही फूलन ने कोच का हुक्म दिया। ताहम रवानगी से कब्र इसने सुखचंद और भूषण दास को बुलवाया। दोनों की हालत इंतहाई काबिल रहम थी। इनके हाथ पैर बंधे हुए थे और गर्दनें झुकी हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।